हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस, बहुत दिन के बाद आज वीडियो आ रहा है। गाइस, थोड़ा बिजी थे तो इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो आपसे रेगुलर वीडियो आएगा। हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। जो जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आज आपको नंदी और महादेव की मूर्ति बनाना सिखाएंगे, तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
पागल से जवाब नहीं पता चल गया तो क्या से पूजा को नहीं पता गाइस ये रहा हमारा मूर्ति का फाइनल लुक। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।